Ndị be anyị ekelekwa m unu. Ngalaba na-arụ ọrụ ugbu a dịka Olu Igbo Germany ji ohere a na-ewetara unu ka o si aga na nzukọ a na-akpọ ndị Igbo Germany. Na mbụ, ndị a bụ isi ọkpụrụkpụ okwu anyị ji mere akụkọ n'abalị taa. Ndị Igbo Germany abụrụgokwa ihe nwere isi ugbu a. Enweela iwu mgbakwasị ụkwụ zuru oke maka ime ka ndị Igbo Germany bụrụ akwa akwụrụ maka imejupụta ebumnobi ụmụ Igbo na Germany. Emeela ntuli aka elu iji họpụta ndị ga-abụzi ndị ndu na ndị Igbo Germany. A họpụtala Obi Igbo Frankfurt ka ọ bụrụ ebe a ga-anọ mee nnukwu mmemme iri ji nke ụmụ Igbo n'afọ 2016. Ayọọla ụmụ Igbo ka ha jisi ike ebe na-agba ụra ha nọ, ọbụladị ha dị abụọ ma ọ bụ atọ, ka ha jisi ike hiwe ọgbakọ ụmụ Igbo wee nwee ike werezie ọgbakọ a bịa denye aha na ndị Igbo Germany maka ọdịmma nke ha. A ga-emekwa nzukọ ndị Igbo Germany na Satọde na-abịa abịa ma ọnwa gbaa mkpụrụ ụbọchị 19 na Frankfurt ebe a na-eme ya. Ngwa gerezie na akụkọ anyị n'ujie. Onye unu na-alụ olu ya bụ Maazị Darlington Ọnụchukwu. Ọ pụta obie. Nkata anụ a na-akpa maka ịdị n'otu nke ụmụ Igbo kemgbe a kwachara ọchịagha Biafra bụ Dim Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu eze Igbo gburugburu nọ n'aka nri Osebụrụwa na-ezuru ike ugbu a na Germany n'afọ 2012 abụrụgokwanụ ihe nwere isi ugbu a ụmụnna ha. Site na mkpebi pụrụ uche zugbo ụmụ Igbo gbakọrọ ọnụ wee mee ya bụ mmemme dara ụda na Frankfurt Germany. Ha egbuo oge ikpebi na ọ bụrụrụ ihe dịzi ezi mkpa na ụmụ Igbo ga-abụrịrị otu, nwee otu nzukọ ga-abụ akwa akwụrụ, bụkwa nke mpaghara nzukọ ndị Igbo niile gazuru obodo Germany ga-adọnyere ukwu iji na-arụkọtazi ọrụ ọnụ maka ọdịmma na ebumnobi ụmụ Igbo ya na ebumnobi nwa amadi a gbara mbọ maka ịhụ na ndị Igbo pụtara chapụta bụrụ otu n'ụwa niile. Site na mkpebi a họpụtara ndị ga-enye aka wee tụọ ezi ụkpụrụ ya bụ otu ga-abụ nke isi na nzukọ pụrụ iche ka ọ ga-eji enwe isi. A họpụtara otu nwa afọ Igbo nwojuru mmiri ara afọ, bụkwa onye echiri echichi n'obodo anyị. A maara na ọ nwere akọ na uche dị egwu na ihe gbasara eruru rijuru afọ iji hazie ma rụpụta ihe a ga-ahụ anya, bụ Chief John Mee Nnanyerugo nke si na Igbo Union Freiburg ka ọ nọrọ n'isi nhazi maka ọkwụkwa nna ikwu anwụrụ anwụ ya na ịtọ ụkpụrụ a ga-eji mejupụta mkpebi ụmụ Igbo niile. Nwa amadi a na ndị niile ya na ha jikọrọ aka ọnụ rụọ ọrụ a etinyere ha n'aka gbara mbọ dị ukwuu nke mere na ọkwụkwa eze Igbo gburugburu na Germany bụ nke akụkọ ya ka a ka na-akọ n'ụwa niile ruo n'ụbọchị taa. Ha gakwara n'ihu site n'ọgbakọ pụrụ iche ndị ndu niile nke ụmụ Igbo nọ na Germany megoro n'isi obodo Frankfurt wepụtara ụmụ Igbo otu aha a ga-ejisi mana ndị Igbo na Germany nke bụ ndị Igbo Germany, bipụtakwa iwu nke ndị oyibo na-akpọ Constitution ejizi na-arụ ọrụ ugbu a na ya bụ nzukọ. Frankfurt ka ụmụ Igbo kwekọrịtakwara ka ọ bụrụgodi obi nzukọ ndị Igbo na Germany maka nzukọ nke ndị Igbo Germany. Chief John Mee na ndị niile ya na ha rụrụ ọrụ ọma pụrụ iche maka ọdịmma nke ụmụ Igbo na ya na nzukọ ndị Igbo Germany wee depụzie akwụkwọ zisara ụmụ Igbo na ọrụ ha nke nhazi etinyere ha n'aka agwụgo, wee desa akwụkwọ kpọọ oku maka ntuli aka iji họpụta ndị ga-agazi n'ihu duru ụmụ Igbo na aha ndị Igbo Germany wee na-aga n'ihu.
na ngwụcha izuụka Satọde mgbe ọnwa Juun gbara 20 2015 ụmụ Igbo na-anọchite anya nzukọ ndị Igbo gbasara na Germany zukọrọ ọnụ n'igwe na Frankfurt maka ya bụ mmemme pụrụ iche. Nzukọ ukwu a nke ihe karịrị ndị nnọchianya 35 bịara bidoro kpọmkwem mgbe ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 2 ka Maazị Chukwuemeka Mbamara kpesịrị ekpere mmeghe. Egbughị oge ma otu ịga n'ihu maka okwu niile ha chọrọ ịlụnyere nwaanyị n'ụbọchị ahụ. Ka ha kọwasịrị onwe ha ka esi eme, oji onyeisi ndị Obigbo Frankfurt anọ na be ha butere, a nabatara n'etiti ha ụmụafọ Igbo abụọ bịara ịkọwara ụmụ Igbo onwe ha aka ọrụ ha na Germany na ka o si aga na mpaghara ha nọ. Nwaada na-etipụta egwu ọma bụkwara onye tụrụ ugo nke mbụ dịka ọkacha agụ n'afọ 2015 a na-akpọ Mirezọ na odeakwụkwọ oyibo a na-akpọ Literature Maazị Ndubisi George nọ na nzukọ ndị Igbo Dusseldorf kọwara onwe ha, kọwaa ebe ha si, kọwakwa ihe ha na-eme. Ndị Igbo Germany nabatara ha wee tọrọ Chineke mma maka aka ọrụ ha, wee kpekwara ha ekpere ọganihu. Ka a kwachara ha aka, ndị ndu ụmụ Igbo a gbakọrọ ọnụ jiri nkeji 3 n'otu n'otu tụpụta okwu ole ma ole maka ebumnobi ha, maka ọdịnihu ya na ihe ha bụ n'obi. Ọ bụrụ na eme ya, ndị Igbo Germany ga-abụ akwa akwụrụ. Ọkpụrụkpụ okwu ha tụlesịrị bidoro aka na ndị a. Nke mbụ, mkpa ọ dị maka ịdị n'otu nke ụmụ Igbo. Nke abụọ, ọkpụkpọ oku pụrụ iche ka onye ọbụla gbasie mbọ ike ịkwado ma mee ka ndị Igbo Germany kwudosie ike. Nke atọ, arịrịọ ka ndị ndu a ga-ahọpụta n'ụbọchị ahụ jiri egwu Chineke na obi nwanne jere ndị Igbo Germany ozi. Nke anọ, mbọ ọ dị ịgba maka nzukọ ụmụ Igbo niile ka ebe ọbụla ha nọ ka ha bịa denyere ndị Igbo Germany aha maka ịrụkọ ọrụ ọnụ. Ndị a kwukwara okwu n'otu n'otu kelere Chief John Mee Nnanyerugo Chukwuma Eze Adachie ya na ndị niile soro ha rụọ ọrụ a pụrụ iche ime ka Igbo bụ Igbo nọ na Germany nwee otu aha, ga-abụzi isi, bụrụ onye ndu na onye nchekwa nyere nzukọ ụmụ Igbo niile gbakọrọ na Germany niile maka ịtụ ezi mkpụrụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya na ndị Igbo Germany. Aham n'otu, njikọ aka n'ọrụ ya na iji obi udo, aka nkwụmọtọ na-ahazi ọchịchị ga-ebupụta ebumnobi ụmụ Igbo na Germany nke ga-ehiwe isi na ndị Igbo Germany. Onye ndu a na-apụ apụ bụ Chief John Mee kelere ụmụ amadi a tụpụtara okwu ndị a niile nke ga-agba ndị Igbo Germany ume, kelekwa ụmụ Igbo jupụtara na ya bụ nzukọ si na mpaghara niile dị iche iche maka ịhapụ ihe niile ha na-eme wee bịa ya bụ nzukọ pụrụ iche. Ọ gara n'ihu kelee Chineke maka afọ mma ya na ntụziaka ya niile bụ nke mere na ọrụ ya na ụmụnne ya ndị a anyawara nkata n'olu kara ịbụ ihe nwere nke mere ka o nwee isi. Kelekwa ndị ya na ha rụrụ ọrụ a maka ezi amamihe ha tinyere na ya, maka udo nke chịrị mgbe niile ha na-ahazi ya na mbọ onye ọbụla n'ime ha gbara iwepụta ihe Chineke ji wee chọọ ya mma na ndụ ya, were nye aka wee mee ka ndị Igbo Germany bụrụ nke nwere isi n'ụbọchị taa. Ọ kọwara ndị Igbo Germany dịka ihe onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bụ n'obi, wee tụọ ilu si na o weele ya anya ugbu a na mgbe ọbụla mmadụ chọrọ ịgba ọsọ na onye ahụ ga-agba ọsọ sọsọ ya, ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịgate aka ọ ga-achịkọrọ ndị ọzọ ka ha soro ya, maka igwebike ụmụnna
bụkwara ihe Igbo ji aga. Chief John Mee wee rịọ ọgbakọ a ka ha biko hie aka n'anya họpụta onye ndu na ndị ọrụ ga-eji anya udo, obi nwanne, obi akpaghị oke ọbụla wee jere ndị Igbo ozi n'aha ndị Igbo Germany. Tupu ya nọdụ ọdụ, ọ kọwara na ọchịchị dịka ọgba egwuregwu. Onye pụta gbara ike ya, o buru oche nọdụ ọdụ, nye ndị ọzọ ohere ka ha gbakwa anụ. Maka ntuli aka a na-aga ime n'ụbọchị ahụ, ọ kọwapụtazie na ya enwekwaghị mmasị ọbụla echere ndị Igbo Germany na-aga n'ihu. Ka o kwuchara okwu a kwara ya aka dị egwu, o wee nọdụ ọdụ. Ọgbakọ a gara n'ihu ịhọpụta Maazị Ifeanyi Ezeani, Chukwudi Ụzọewulu, Prince Japhet Anya na-echi, Edward Morgan na Camillus Ike dịka ndị ga-ahụ maka ntuli aka a ga-eji họpụta ndị ga-achị ndị Igbo Germany. Ntuli aka nke na-egbughị oge ma otu gara nnọọ ọfụma na enweghị nsogbu ọbụla. Ka e mesịrị ya bụ ntuli aka, ogidigi ụmụ Igbo ndị a bụzikwa ndị ga-eduruzi ndị Igbo Germany na-aga n'ihu. Otu nwaafọ ndị Igbo ji aga mba, onye tụrụkwara atụmatụ pụrụ iche na nhazi niile a haziri maka ndị Igbo ka a họpụtara ka ọ bụrụzie onye isi na-achị ndị Igbo Germany, Maazị Chukwuma Ezeadachie nke ndị Igbo Hanover. Ọ bụ ya bụzi onye nọ n'isi ga na-achị ndị Igbo Germany. Chief Benjamin Chinaka Ineska Nürnberg bụ onye na-esote onye isi oche. Eddie Akubeze ICO Mens Wiesbaden ga-abụ onye odeakwụkwọ ukwu. Emeka Ibe ga-abụ onye odeakwụkwọ nke abụọ. Modestu Koriocha Igbo Union Koblenz ga-abụ ode kwata ego ndị Igbo Germany. Chief Emeka Mbamara Obi Igbo Frankfurt ga-abụzi odekwa ego anyị. Ifeanyi Ezeani Igbo Congress Stuttgart ga-abụ onye nhazi ihe gbasara omenala na egwuregwu. Morris Ejirimfugha Igbo Congress Stuttgart ga-abụzi ọnụ na-ekwuru ndị Igbo Germany. Emeka Agbaka si Igbo Union Freiburg ga-abụzi Korovo na onye nchịkwata nzukọ ọbụla a ga na-eme. Maazị Philip Duru si Igbo Union Freiburg igosipụta afọ ojuju maka ntuli aka gara ọfụma bunyere ndị Igbo Germany otu agadaga mmanya ọkụ Hennessy. Reverend David Nwiwu nke si Mens Wiesbaden kpere ekpere pụrụ iche n'isi ụmụ Igbo ndị a ahọpụtara ijere ndị Igbo Germany ozi wee duo ha n'iyi ọrụ ozugbo. Nze Ike Nwosu Igbo Congress Stuttgart, Chief Victor Anyanwụ Ineska Nuremberg, Chief Florence Odo Igbo Congress Stuttgart, Kenneth Iwuala ICO Mannheim, Prince Japhet Anya na-echi Ineska Nuremberg were obiọma wee kwuo okwu ma gosi afọ ojuju ha na ntuli aka elu a ma rịọ Chineke ka o site n'aka ụmụnne anyị ndị a ahọpụtara mezuoro ụmụ Igbo ebumnobi ha ihiwe nzukọ ukwu etiti ha bụ ndị Igbo Germany. Onye isi ahọpụtara ọhụrụ Maazị Chukwuma Ezeadachie bụkwa onye isi ndị Igbo Hanover ji obiọma nabata ọchịchị ndị Igbo Germany ha nyere ya n'aka ya na ụmụ Igbo ya na ha ga-eso arụ ọrụ a wee kwee nkwa na udo na ọganihu ga-achị n'aha Jizọs. Ọ gbarụrụ ihu wee sị na adịghị n'otu eri ụzọ bụ ihe bụ ọdachi nyere ndị Igbo, ma site na amara Chineke ihe abatago, ịdị n'otu abatago, agamnihu abatago. Ikpe nkwụmọtọ ga-adịrịrị ugbu a na mmekọrịta nke ụmụ Igbo site na ndị Igbo Germany. Nzukọ a bịara n'isi njedebe mgbe ọ fọrọ nkeji 10 ka ọ kụọ elekere 7 mgbe Chief Philip Duru si Igbo Union Freiburg kpere ekpere mmechi. Nzukọ ndị Igbo kwa na-esote nke a bụ nke e mere na Frankfurt na Satọde mgbe ọnwa Nọvemba gbara 28 na 2015. Ebe a nọ gaa n'iru tụọ arụmarụ dị iche iche
maka iri ji ndị Igbo. A nọrọ na ya bụ nzukọ wee buru ọkpọ ekele wee bunye Nze Victor Uzoma ya na Dr. Emeka Ani maka enyemaka ha pụrụ iche ha nyegoro ndị Igbo Germany site n'ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị Igbo Germany kwesịrị ịkwụ maka ebe a na-eme ọgbakọ a. Ekwukwara ọtụtụ okwu dị iche iche maka ịchụnta ego ka ewu ike mee ka ndị Igbo Germany bụrụ akwa akwụrụ. Nzukọ a nke ọtụtụ ndị okenye anyị ha a na-akpọ Elders Forum si mpaghara Germany niile bịachara bụ nke a nọ na ya kpaa arụrụarụ dị iche iche maka udo, maka ọganihu ya na nkwudosi ike na ndị Igbo Germany. Ndị Igbo Hanover na Obi Igbo Frankfurt họpụtara ogbe ha na nzukọ ha ịkwọ ụmụ Igbo maka ya bụ mmemme akpụ n'ọnụ, ya bụ iri ji ndị Igbo 2016. Ka a tụlesịrị ihe niile ya na mmemme a ga-eji adị mma, Obi Igbo Frankfurt ka nzukọ ụmụ Igbo tụliri aka elu maka ebe a ga-eme ya bụ mmemme. Ya bụ na Frankfurt Igbo ga-ezukọ wee rie ji nke afọ a. Na-echetakwara anyị na nzukọ ndị Igbo Germany ọzọ ga-adịkwa na Satọde na mkpụrụ ụbọchị 19 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya na Obi Igbo Frankfurt ebe ọ na-adịbu. Onye ndu ndị Igbo Germany bụ Chukwuma Eze-Adachie ji ohere a na-arịọ ụmụ Igbo niile na nzukọ ụmụ Igbo niile ka ha jisi ike bịa zuo n'isi na mmemme a na-atụkwa anya na ọkpụrụkpụ okwu a ga-atụpụta na nzukọ ndị Igbo Germany a nke a na-abịa abịa bụ ihe gbasara erim ji nke 2016. A na-atụkwa anya na ọkpụrụkpụ okwu a ga-atụpụta na nzukọ ndị Igbo Germany a na-abịa abịa n'ebe ahụ a na-eme na Frankfurt ga-ehiwe isi na iri ji ọhụrụ a akpụ n'ọnụ ya na nke a na-atụ anya na ọ ga-ada ụda. Ndị be anyị, ọ bịara ije nwụkwa n'ụla. Onye ọbụla hụrụ ihe dị mma n'anya, ihe dị mma ga-esoriri ya. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi, ya gaziere nwoke, ya gaziere nwaanyị. Ihe ọbụla onye ọbụla ji aka kwụrụ ọtọ na obi kwụrụ ọtọ na-eme na Germany, ya gaziere ya n'aha Jizọs. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atakwala ma azụ anwụ na. Ọ bụ m Maazị Darlington Ọnụchukwu, ọ pụta obi ya. Cha Igbo mma mma.